Agyamanak ti kundaway ngayon payo kanya kumay makipagsursuro nga gilawlawag. Sakbay ti amin nagdayawag iti may sa ngalawag. Isuday ta ti man nakabalin nga namarswa iti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarswa na kit isu ti langit, may kadua iti daga, may katlo isu ni Adan. Agdayawag iti pinarswa ni Adan, isu na ni Eva. Agdayawag iti divino personal iti Dios Ama Martiniano managilod damagan talosi, isu na iti personal iti langit. Agdayawag iti divino personal iti Dios Anak, isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan, isu na iti personal iti daga. Agdayawag iti divino personal iti Dios Espiritu Santo, ken Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayen iti sangalubungan. Agdayawag iti nagkapuanak duwa ngayat, iti tatang ko isu ni Francisco Francisca, iti nanang ko isu ni Francisca Francisco. Agdayawag iti bungami ken iti kapusok, isu na ni Faustina Petronio. Siyak na iti anak yu kapsatyo, Petronio Faustina, nayanak iya Magsaysay District, nagilian Isabela. At dayjay iti tagus na, at iti Madeleine, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, nagilian Isabela. Adda nga umaya makipagturturo, nga mangilawlawag, mangipakaawat, mangiyamamoy ti Diyos. Amoy na ti Diyos nga kanya na ken no kasano nang iligtas ipagina, ken ni patay para ti biyag nga agnanayon. Naragsak na fiesta iti Sabado kada tayaming kakabsat. Adda manin iti kabsatyo nga umay nga mangilawlawag, mangiyamamo, mangipakaawat iti Diyos kakabsat tagsipod ta iti kunan ni Ama Martiniano, awan pa iti makamammo iti Dios. Kaya iti nga ritya kapsat nga daw iti Sabado, piyesta nga panangipalawag, panangyamammo kapsat, piyesta, rambakan tayo iti nga piyesta nga naragsak kakapsat. Ngamin mayam ammo iti nagkapuanan tayo. Kapsat, iti ina tayo. Inakin ama ken ina kakabsat iti mayamam mo. Babayan da iti nga sursuro kakabsat. Ngawin kakabsat iti pagkamo iti tao, kakabsat ket Dios iti namarswa iti amin nga tao. Kakabsat wenno kadakwada ngem kakabsat andebet ammo no kasano nga pinarswa iti man nakabalin nga Dios isuda. Kakabsat. Isugyaman tayo iti nga sursuro kakabsat. Ket dayti DJ ko na iti kapsat tayo tatday, nakapsat nga nanginangin mga may lakwa, di magbagata, dayti ka nga sursuro, nakapsat ket na kantidad, nakapsat saan nga magatadan, haan nga may lako, nakapsat iti nga, apingamin nga ikan kantidad da, nakapsat namin, iti kapatig na ngamin dayti kakapsat, Diyos, kakapsat, dayti nga, pananatatay kakabsat nga simana kakabsat nga han nga dayto dijay kasi iti celebraran iti Abril ko na nakabsat simana ti kabalinan na kakabsat si ama ken si ina kakabsat kitain tayo manin iti ina tayo ti aldaw iti Sabado kaya tintunubigat iti met ama tayo tin tayo makitain kakabsat agsipod ta iti amin nga tao kakabsat san na pa'y nga nadigbig, winasan na pa'y nga mamo, iti ama ken inana. Kakabsat. Agyaman tayo dito, kakabsat nga surusuro, kamayamam mo ti ama, ken mayamam mo iti na. Isungar kakabsat nga, na mirisen ken panunutin tayo. Nagiti matalino, nagadal iti libro Biblia. Anak nga mangdadail ha, kakabsatan. Kakabsat ngam, ipalawag ko laing kada kayo. Ang kayo masaksaktan, kakabsat. Mauawag da iti ama ken mauawag da ti ina kakabsat nga Dios ngem kakabsat iti ama ken ina nga awagan da kakabsat digay Dios ama da ang damit nga mamo kakabsat iti nga amo da digay ina da isu ni Birhen Maria ngem han damit nga rod nga ina itatta kakabsat saludsud kita kayo adda kadi iti ama iti Dios kakabsat adda kadi iti ina iti Diyos. Awan, kakabsat, si tayo nga tao, kakabsat, iti adda iti ama na nga Diyos, ken adda ina na nga Diyos. Kakabsat. Kasano nga nagbalin nga kasjay, kakabsat.
na si tayo nga tao. Iti Dios kakabsat ket awan iti ama na, awan iti nana. Alsat. Kasano tayo nga mapaniknikan? Alsat. O, tingin yun kakabsat iti pakaistoryahan na. Tapos si kay iti mangibaga kakabsat. Nga iti Dios ket awan iti ama na, gen awan iti nana. Alsat. Iti umuna nga panawin. Alsat. Awan pay iti langit, awan pay iti daga, awan pay tao. Iti lawag ket addan. Alsat. Dita lawag. Tantang kakabsat, dita nga lawag, makita tayo adatiring na. Ngem iti napalabas nga panawin kakabsat, dita nga lawag ket awan itiring na. Kakabsat. Dita nga rutijay, nakakaskas daaw. Kakabsat. Apay, agsipod talawag. Dita nga lawag kakabsat, ket lawagan na ti sa nga lubungan. Ayat na nga sawin, nakaskas daaw dita man nakabalin. Kakabsat. Dita nga rin nga man nakabalin, kakabsat. Ket awan ti pakaistoryaan na, kakabsat. Ngem kapungarod dita ket namarswa, kakabsat dita nga lawag. Iti langit, iti daga, keniadan, kakabsat. Dita nga lawag ket addan ti pakaistoryaan na, kakabsat. Ket naawag met daitan nga lawag, nga Diyos. Agsibot kakabsat, tadayta ket namarswa. Kakabsat. Sino ti makamammo nga ro ti dito nga lawag nga Diyos? Awan, nakasat. Namati ti amin nga tao iti man nakabalin nga Diyos. Ngem saan da nga ammo na yaman nakabalin. Nakasat. Isu deta iti mayam ammo kada kayo. Nakasat. Kada kayo amin agdingdingig, agbuybuya. Nakasat. Dahita nga lawag iti mayam ammo kanyayo. Diyos aman nakabalin. Absat. Isu data alawag. Itaim nagbatit. Absat. Ilawag na sa ngalubungan. Itibara na. Absat. Madamdama. Maritatan nga oras mariknamon. Absat. Nagngato data ang itibara na. Absat. Mariknam. Naita di jay. Man nakabalin nga Diyos. Awan. Iti makamam mo. Kanya na. Ngayon magyaman tayo. Tineti nga sursuro. Nakabsat, mabayan di jaman nakaawat iti dito nga sursuro, mayam among kanyayo tilawag. Ngay sudeta di jaman nakabalin nga Diyos. Asat. Itata kakabsat, iti langit, iti daga kiniadan, kakabsat, nga pinarso ti man nakabalin nga Diyos, awumit lang ti makamammo. Kakabsat. Kunana ni Ama Martiniano, iti pinarso ti man nakabalin nga Diyos, nga talo persona, pagbibiyagan nyo. Ano nakakabsat? Ngem, kasano nga pagbiyagan nyo ti langit, iti daga, kiniadan. Asat. Di, hama mo di istorya, hama mo. Asat. Namin langit na ka makitam, daga lang nga makitam, kapsat, bad di kam. Adan, ngati ko nam, pinarswalaing iti Diyos. Nagyan ti ko na iti tao. Asat. Ni Adan, pinarswalaing iti Diyos. Ngem kakabsat, awan ti makamammo kiniadan, malaksit iti Diyos. Ito ti ko na niya Martiniano. Ket awan met ti makamammo ti Diyos, malaksit kiniadan. Asat. Nagdamag kay kiniadan, sino ni Adan? Asat. Awan. Asat. Agsipod ta, awan met ti makamammo kiniadan. Agyaman tayo tiniti masursuro. Mayam amo ni Adan. Ni Adan ket pinarswa ti man nakabalin nga Diyos. Nakabsat. Nagyay kay kapsat na ito man. Agsipod ta Diyos tinamarswa kini Adan. Ket si tayo ket saan nga Diyos tinamarswa kanya tayo. Nakabsat. Parswa na tayo ni tatangkin na ng tayo. Nakabsat. Kasano yung kapaniknikan. Mino kasano kapaniknikan kada kayo. Iti langit kakabsat ket awan makamam mo. Ngem iti langit kakabsat ket iti kabalinan na kada tayo isu iti biyag. Alsat. Iti daga kakabsat awan met lang ti makamam mo. Ngem iti kabalinan kakabsat iti daga kada kayo isu ti bagi tayo. Alsat. Kasano nga nagbalin nga kasjay. Kakabsat. Agsipod kakabsat tayo ti Diyos nagbalin nga tao isu tinagan kay paginiadan. Ni Adan, Alsat. Pudno nga tao, pudno nga Diyos, kakabsat.
nangalat isang kapiri nga daga, pinarswan na kakabsat, nagpaling nga tao isuneba. Babayin isang kapiri nga daga, nagpaling nga tao isuneba. Dagay kakabsat, di jay pakaistorya, iti langit yung daga. Isang nga nagbalin, kakabsat, nga ama ken inatayo, iti langit nga ma, ken iti daga, kakabsat, nga inatayo. Iso dito di pakaistoryaan, iti biyag, ken iti pagitayo. Amo yung pakaistoryan ti Diyos iti pagitayo? Saan? Ngayon mayam amo babayan da iti nga sursuro. Kakabsat, nga iti pakaistoryaan ti man nakabalin nga Diyos. Kakabsat, ket iso ti biyag. Ket iti pakaistoryaan ti daga, kakabsat, kanya tayo, iso ti pagitayo. Ita di jay si bubukil kakabsat nga pakaistoryaan. Iti man nakabaling nga Diyos ngem awan di nakamamu. Isa nga agyaman tayo kakabsat. Ngem na dikiti mangibagbaga nga sanda nga patyin kakabsat. Tadi jay kanong libro ni Biblia kakabsat iti banal nga kunada sarita ni Diyos iso ti patyenda kakabsat. May kayo dito yun. Ayan mi kakabsat masapul nga lawlawagan tayo hindi kinapudno. Paniknikan nyo kakabsat nga iti libro Biblia. Pino na isurat ti daket. Paniknikan nyo nga pudno nga sarita iti Diyos. Paniknikan nyo kakabsat nga pudno nga Diyos tinamarswa kanyayo. Kakabsat. Ngem, hindi ako nakmaro din kakabsat. Masapul nga nadan nyo ha. Kakabsat. Ngamin ket naglalo na kiti napangato ti adal na kunada, nasat. Kaya't da kano nga ti pagdidibat kami kay jay stadium pay. When jay Coliseum pay numapalpalin, nasat. Okay, nasat. Admitan niyo, miteta nga kayat yun, nasat. Mangala kayo ti abogado. Tapno at ti agjats, nasat. Han kami nga manghamhamon, nasat yun. Di niya nga ti baga tati kiti matalino. Han kami kanong apod no, kay soda kano tipod no, diya kano laing naisurat iti libro, absat iti pod no, sabi ko nada, sarita iti Diyos. Yan, dahito yung masursuro kakabsat, iti kunan na awan pay, ti makamam mo ti Diyos. Absat. Kasano yung oras itatang nga paniknikan nga mamuyo ti Diyos. Absat. At akaditi makamo, absat, iki-intro kita tay, iti lawag, kakabsat, at tinakamo nga Diyos nita, awan, asat. Ito lang nga sursuro. Wala pa hindi nagadal dito yun, nagdingig dito yun, kakabsat. Nuhan mo nga mirisin kan pananutin, kakabsat. O repeat mo na kiti sarita. Nuhan mo pa yung naawatan, saan mo may takdir, kakabsat dita. Nuhan mo pa yung naawatan, kakabsat. Ngayon no, may takdir mo, kakabsat, di kita nga mensahe. Iyapan nakawat mo, kakabsat. Ipalawag mo. Isabyaman tayo tiniting kasursuro. Iti mayat nga agnanayon nga agbyag, kakabsat. Adda iti biyag nga agnanayon. Kakabsat. Titikit pangako, winukari ti Diyos naman nakabalin. Biyag nga agnanayon. Ngem no kasano nga inaramid iti tao, kakabsat tinisurat iti libro. Kakabsat. Nga kunada nga biyag nga agnanayon, ngem matayo mo na. Kakabsat. Awanin ti kasiguradwan na diyan, kakabsat. Matay umuna sa biyag nga agnanayon. Awanin, kakabsat. Iso day ta kakabsat di jay. Ilawlawag ni kada kayo. Biyag nga agnanayon. Iso nga masapul nga, awen tayo kakabsat ti pakaistoryaan iti biyag. Ije angis tayo kiniti biyag tayo, kakabsat. Tap na mamamu tayo di Diyos, kakabsat. Saan nga di jay? Kunan na ti libro Biblia, nangalat ti Dios iti sangarakim nga tapok, wenno sangarakim nga darat, hiningaan nagbaling nga tao, ansat. Kasano dito nga paniknikan kada kayo? Ansat. Awan, handa mapaniknikan, ansat. Uray matalino, uray ilusuriano, ansat, pasabihin nyo. Tapapaniknikan tayo kanya na. No kasano no pudno nga isunak at na pinarswa ni Yesu Kristo, kabsat, kasano na nga pinarswa ni Ilusuriano. Kakabsat. O pag sabihin nyo, tapno na malawlawagan, kakabsat. Malawlawagan ti kinapudno, kakabsat.
Ngamin aming nga tao ibagada ni Yesu Kristo na marso kadakwada. Mapanik ni kanyo, Alsat. Oh. Haan, Alsat. Ando mapanik ni kan. Ngem day ti may palpalawak ko kada kayo kakabsat. Mapanik ni kada kayo kakabsat. Nasi tayo. Amin. Naggaputi ama kanina. Kakabsat. Naggaputi tayo iti duwa nga ayat. Kakabsat. Oh, sino ti ayat? Kakabsat, hanggang di nga ko na ayat iyat kit Diyos, kakabsat. Amamuyo di jay, kakabsat, nga Diyos, di ayat. Saan? Kakabsat. Ibagada, kakabsat. Iti Diyos ko na da kit iso day nga ayat. Iti ayat kit iso di Diyos. Kasano nga nagbalin, kakabsat, nga iti ayat kit Diyos. Kakabsat. Sarita lang? Haan, kakabsat. Ngamin may lawlawak, kakabsat. Iso nga nagbalin kakabsat, dayta nga ayat. Iso nga nagbalin, iso na nga Diyos. Agsipot na dayta nga ayat. Kakabsat, nakaparswa. Sino iti pinarswa na dayta nga ayat? Kakabsat. Oh, si tayo. Kakabsat. Naparswa tayo, babaen, iduwa nga ayat. Kakabsat. Duwa, naging ayat. Kakabsat. Di nga ayat. Itinausar, kakabsat. Gaputi di nga ayat. At dati na pasamak, kakabsat. Sinuriyay, iji pa nagmay-may sada. Doing, we don't know the meaning. Kakabsat. Ay sa tijayin. Kalpasan ti siyang mabulan, may isang ngabil. Anya tinarami siya. Kakabsat. Awan di makamoy dyan. Kakabsat. Isogyaman tayo, tiniti nga sursuro. Kakabsat. Na may lawlawag, kakabsat, tinagkapuanan tayo, kininamarswa kanya tayo. Iso nga rin kakabsat nga, iti ko na naday iti masursuro, ang kakabsat kayo amin. Kasanot ito nga paniknikan, kakabsat nga kakabsat tayo amin. May meso tinagkapuanan tayo amin. Kakabsat. Rugi pa ilang kakabsat, may isa nga, may isa ti angis tayo, papada tayo amin, sa nga lubungan. Papada nga bagi, nagkaputi na, kakabsat. Nagkakabsat tayo amin. Ngayon babae, hindi talinong ako na, Alsat, hante nga nagaam mo. Ang kakabsat lang nagiti kakapamati. Alsat, kasano nga rin nagiti handa kapamati, handa kabsat. Kabsat, ngayon kanya, may kakabsat. Kapamati da kaman kinsaan, kalahi da kaman kinsaan, kabsat da ka. So nga rin kakabsat nyo dahil nga sursuro, sa nga lubungan, Alsat, agsipod ta, may sa langit ipagiganon tayo nga lubong kit. Kakabsat, sirok iti langit, rabaw iti daga, kakabsat, ipagiganan tayo. Ngem, kakabsat, di te payagaam mo. Apay ngay, kakabsat, nahantay mit nga gaam mo, kay kakabsat tayo mit, may isang biyag, may isang baging. Kakabsat, gapo nga tayo DJ Pride. Gapo DJ Pride, DJ kakabsat, gapo DJ Adal, yamin kakabsat, nagparangda nga mamuda ti Diyos, inya mamuda kadakwada, isuin patakdiran damit ti religion nan, kalsat, adamit ti religion ti Diyosin, ti taming nga religionin, kalsat, o konporwilay, konporwido. Nasurok, nga sangagasot, nga ribo kakabsat, nasurok nga sangagasot, nga ribo, kakabsat, nga pamati, weno religion. Oh. Kakabsat. May sa langit ti Diyos kakabsat. May sa nga langit. Kita nyo kakabsat. May sa nga langit. May sa nga daga. Kakabsat. Kasano nga nagbaling nga nakatado nga religion ti Diyos kakabsat. Babain ti talino. Pride you diyay. Kakabsat. Tata. Dito masursuro. Kakabsat. O simple lang. Diyay gipalpalawak. Kakabsat. Sa nga didiste. Ngem ipaniknik na ipalawag na kada kayo, may salaing tinagkapuanan tayo amin. May sa nga Diyos, kakabsat. Sino ti makama mo DJ, may sa nga Diyos, kakabsat kada kayo. Awan, kakabsat. Ngamin, hanya kinayat. Isi ni Adan, kakabsat. So dito ni Ama Adan, may sa kakabsat. Iti pinarso ti man nakabalin nga Diyos nga tao. Isulaing ni Adan, kakabsat. Tapnon adda ti usarin, di man nakabalin, tap nagbaling nga tao iso na.
Oh, kitain nyo kapsat. Gabungarod din nagbalinin nga tao di man nakabaling nga Diyos. Itinagan kin bagi ni Adan. Isuday ta nga nangalamit ni Adan. Tisa nga rakim nga daga. Kapsat. Ket binindisyonan na nagbaling nga tao ket iso ni Aba. Kapsat. Adan ti personal ti Diyos. Nguno personal ti langit. Adan ti personal ti daga. Kapsat. Iso ni Adan ti personal ti langit. Nguno personal ti biyag. Ni Eba ti personal ti daga. Nga personal iti pagitayo. Kapsat. Iso nga iti di ko na ni Ama Martiniano nga di talo persona nga langit daga kiniani nga pagbibiyagan. Kapsat. Hantay nit niya bibiyag kit gapo makan. Kapsat. Nagbiyag tayo gapo kini Adan kini Eba eh. Kapsat. Ano awan na ita nga biyag? Saan kami makapangan? Kapsat. Oh, agbiyag ka pa'y ango mo na, minumabuki ka pa'y mo na. Kapsat, sakbay ka nga dumakil, kapsat, ket into ni, walay ka niti anak, naganak mo, kapsat, agbiyag ka niti aggapo iti daga, kapsat nga isulitan ni Jiko nada, pagsususwan da ka no, kapsat. Kanada niya promise lang, kapsat. Pagbiyagan da ka na ti daga, agsibot sa kapsat, ta iti may mulay ti daga, kapsat, bendisyon ang tilangit. Azat, kit deta nga may mula, agtubo kit agbunga, agserbi iti bagida. Isa di jayin kakasat di jay grasya nga laklak amin tayo, kas jay kano kakasat ti panagbianda. Isa di jay ba, kakasat? Puno ni jay, kakasat ngem, hanmit niya di jay ti mo nula, kakasat. Apay, di na para sa tilangit kandaga, da kayo. Awang kay pay, awan tayo pay. Umuna pa ilaing nga magbukil tayo, babayin ti duwang ayat, kapsat. Kalpasan na dijay, kapsat. Ay sa dijayin panangan tayo nga kasiti ko na iyo. At bayag kayo nga may panggipiti, makan. Kapsat. Ngem, haan nga dijay tinagbiyagan nyo. Dijay kami kapsat, pang samantala lang dijay, nga dati ko na natin English, kapsat. Ay makan nga magagatang. Supplement, food supplement laing kakabsat dito nga panpanangan tayo. Kakabsat. Saan nga di jay tipod nung nga nagbiyagan tayo kakabsat? Dati nagbiyagan tayo, ama kinina. Kakabsat. Mawatan nyo di jay kakabsat? Oo. Ay di masapul nga, kakabsat. Masapul nga mirisin kin panunutin nyo, kin maawatan nyo kakabsat. Ngamin, kakabsat, nagbiag tayo gaputi ama ken ina, kapsat. Oh, di adal nga, di na pangikap kabingan tinaganak na, kapsat. Aglalap ket sa andan nga makasapol, andan makatrabaho, kit kunada, kapsat. Oh, di kano anakin timang tartarakin kadagi dyan naganakin, kapsat. Kita nyo, tiki lastog dangag sarita. Ang panang perdi kakapsat, yun na panang kanya yung nagamin ado di tatatao nga napangato. Kakapsat, naglalo ta di tinaganak na kitsanda makabailin. Kas lang ay padagsin payin ka di kitanakin itinaganakin. Kas jay di bilang da kakapsat. Panunutin nyo kakapsat. Ang kayo nga nagbiyak, no hanggang kapot yamagin ninayo. Kakapsat. Dakis man kin saan, ti ugalit ti tatang mo, kakapsat. Mamartek man kin saan, anya man kinadakis nga ramid na. Kakapsat. Saan mo mabalin nga ibiling iso ti amam? Kakapsat. Amam latay suna. Kakapsat. Ket no sika kas pangarigan, ket kabain na ka tinaganak mo, bagbagaan. Tinagan mo, hanga dakis, timang bagbaga, kakapsat. Uri anak kalaing, kakapsat. Uri anak laing na bagbagaan na, ti anak ket no iso ti dinggen na. Kakapsat ket mapagbalbaliw na. Awan iti nala daw. Apa nagbalbaliw? Panagbabawi. Ang panagbabawi. Iya panagbalbaliw ngayon kit panagbabawi ngayon lang yung digyan. Kadagiti na palabas si kakapsat. Saan nga nasayat nga ramid mo, kakapsat. At dapay ti gundaway na. Kakapsat nga mapabaro. Kakapsat. Babain ti panagbabawim. Kakapsat kadagiti napaspasamak ka. Agsipod ta, kakapsat, isa maradijay ko na. Iti kunada,
Handa kanu kayat nga unaan di Diyos winurang bawan takasat ngem. Iti kinaimbag kakausat nga aramidim. Di mo pulos marang bawan iti Diyos kakasat. Agaramid ka ti kinadakis kakasat. Dita mga marang bawan iti Diyos. Iti saan ang may parbing kakasat. Kit nadakamat mo ti Diyos kit saan nga may parbing ti aramid. Maring bawan di Diyos. Ngayon na kinasaya at tiaramidim kakabsat. Awan, kakabsat iti makaringbaw. Iti Diyos. Agsibod ta ti kinaimbag, iti may parbing iti Diyos. Kakabsat. Kitain nyo, kakabsat, katalino iti tao, iti naganak na. Kakabsat. Ado ti mapasmasama kayo, kakabsat, manumano lang. Kakabsat. Manumano lang iti anak. Nasa na napagsakit tinakit tinaganak na. Asad. Si tayo amin. Asad. Ngamin, iti anak, kausap. Manamitan mo ti nararamit na eh. Kausap. Gaputan mo na, iso na ti tama, kausap. Iso ti amuna, nalaing isunan. Sinulaing ti ama kinina. Kausap. Asgay, kanya tayo eh. Pride. Antay na dingig, kausap, iti naganak kayo. Nimitatan, kausap. Ako yung tinating sursuro, kakabsat, kat may lawlawag, may yamamu kada kayo, kakabsat. Iti kinapatig, iti naganak yo. Agsibod ta tinaganak, kada tayo, kakabsat. Iso ti pudno, nga namarswa kada tayo. Katulong natin yung Diyos, kakabsat. Kita nyo? Diyos, di katulong tayo. Hangasi kayo, di katulong ti Diyos. Kakabsat. Anya ti kunayo, kakabsat. Si kayo nga pati, si kayo nga pastor, adipan na kayo di Diyos, agserserbi kayo di Diyos. Asad. Kita nyo, mapaniknikan nyo. Asad. Saan? Asad. Saan nyo mapaniknikan? Asad. Si kami, saan na kami adipan di Diyos eh. Di Diyos nagserserbi kanya amin. Asad. Si nagserserbi kanya tayo amin. Asad. Di Diyos. Iso ti katulungan tayo. Mamati kayo, kanyak minasan. Asad. Agsipod kakabsat, no hanyawayam mo, iti Diyos kakabsat, ngata kanya tayo amin. Iso tibiyag tayo. Kakabsat. Iso tibiyag tayo. Kakabsat. Ang kadinga day tabiyag, kiti si timang toltolong kanya tayo. Kakabsat. Tanawan, tibiyag mo, may marami lang. Kakabsat. Amoy yung dito, nga kanya yung nga Diyos. Itibiyag, kapsat. Awan niya. At simod siya kapsat ta, 500 years in, nasurukin, kapsat. Iti libro Biblia, ngim iti Diyos ka kapsat, at dapat lang iti sibsiban. Sa tiba ka iti paligin na papastor, kapsat, at dati sibsiban yung iti Diyos. Unada nga, iti Diyos, kiti everywhere, kapsat, kamit payag ni Elisoriano, awang kano ti Diyos si Jay, Kubeta, asat, ijay ni nyaman ti pagipanan motel. Iya pagipanan ti lagi babae. Asat nga mangdidragsak. Awang kano Diyos ijay. Awan ni Jay awang kano pa ijay motel iti Diyos. Kita nyo. Handam amu ti Diyos, kapsat. Kitiray ti masursuro ko na. Sa dinuman nga papanam. Kadkadwam ti ama kaninam. Kapsat, di mas lalo nga niya patsinin. Kapsat. Ngem, kakapsat babae ti palawak, kakapsat. Iya yung nga mawatan. Kapsat. Apay nga kunana, kapsat, di masursuro. Sa dinuman papanam. Kadkadwam ti ama kaninam. Kakapsat. Antay nga minam mo. Kapsat. Iso kiaman tayo tinetting o sursuro. Anya ti ama, kakabsat niya kadwa tayo, iso ti biyag. Anya ti ina, kakabsat niya kadwa tayo, iso ti bagi. Sika ti personal na gani. Ti ama kininam. Si kamit, kakabsat, iti personal. Iti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Si tayo amin. Si tayo amin. Personal, ti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Kakabsat. Makidibati kayo, may panggipigyakin ni Adam, asat, pudno nga tao, pudno nga Diyos. Asat, ngim, kasano kayo ka di nga na perswa, asat.
Taing ka. Simple lang. Dahil nga suro-suro. Alsat. Ngem literal. Alsat. Di agala ka ti kampanilya ng abogado. Di kampanilya. Alsat. Yung matatalino. Isot agyad. Alsat. Kanek-nekan tinapudno. Alsat. Ken kinapudno ti libro. Ken dejay agipalpalawak. Itiniti nga suro-suro. Alsat. Panawinin. Alsat. Amin yung itinagapuanan yun. Ang kayon nga palilaw. Alsat. Iti libro. Alsat. Sa dayta nga libro, inalilaw na iti amin nga tao. Iadal kinawan adal na kakabsat, inalilaw ti libro Biblia. Babaen iti nasamit kakabsat nga panagpalawag dagiti di adal when dagiti matalino. Kakabsat, ngem addan kakabsat iti mangisakit kada kayo, kakabsat nga kakabsat yo. Kakabsat, iso nga dumngeg kinagamiris kayo kakabsat kamayam amon di jay kinapudno kada kayo kakabsat tapnon saan tayon nga manalilaw tanabayagin kakabsat sipud pay na parswa iti langit na parswa iti daga na parswa ni Adan kakabsat iti panagrugi ni ama Adan kininewan iti panagpamilyada kakabsat awan pay iti nakamammo iti nagkapuanan na. Ingga na itata. Kakabsat, kada kayo. Malaksid langin kada kami. Kakabsat, na imunan nga nakaawat, iti kinapudno. Kakabsat, tap, adan iti mangilawlawag, ken mangipakaawat met. Kada kayo. Isang nga iti kakabsat, isang artiko natin kapsat itatay, uray no inoy uyaw yung idi, ken ingga na itata, na iti nga sulsulong kakabsat, ket adalakta nga agpatuloy nga mangilawlawag ken mangipakaawat kanya yuti jay kinapudno kausat ngamin dayjay met dijay pagridingan kausat pagridingan ni nga nakaawat dijay pakaistoryaan iti Dios kausat kausat sino tinaka nangibagan dijay libro Biblia kausat napudno nga sarita ti Dios kausat di kiti may ibagbaga kanya iti kakabsat nga si kayo tipudno kakabsat si lulukatin iti open ti highway kakabsat abalinan ti biyahe agururay kami kakabsat iti motherland second Jerusalem beside the long way kakabsat beside the long way data long way ni Marley ka road ang highway long way. Namin ti highway yung ato. Asad. Yung data kaputa sa baba. Maharli ka road. Long way. Asad. No, gapu ka hulo. Mapangkaapari. Malapsan na kami kakapsat. Basta surutin ti maharli ka. Maharli ka road. Asad. Isa tayo ti long way. Ita di jay project ni Presidente Marcos ini kakapsat. Nagpresidente. Nakunana. Manipud hulo. Panana. Manipud hulo. Hingga na jay. Kakabsat, tatalong may. Kakabsat, hingga na Cagayan, hingga na. Kakabsat, hingga na pari. Wala pari hanggang hulo. Long way. Kakabsat. Project ni Presidente Marcos. Kakabsat. Ito DJ, ibagada nga tinakawan na ti kwarta ti Pilipinas. Kakabsat, nagatitog tatalong may. Manipod na pari hingga na hulo. Kakabsat. Project na. Apira pakanin ti kwartahan tangay. At ti kwarta ti Pilipinas ka di nga kasta katakil. Asat. Awan nga. Asat. Yay pundo Asat. Danyo. Asat. Ngem. Asat. Nilawlawag kumiten niya. Gistorya akon. Kini Marcosin. Tang ni Marcosin. Nakabsat rimuarin. Nakabsat nga presidente di anak na. Nakabsat. Tatan. Apay nga didan nga paniknikan sa tatan nga ni Marcos kit pudno nga nagtatakaw. Iba gayon, kakasat, bawiin nyo diyan, yung namaknangin. Kakasat, kita, nagadumang ibagbaga, dita kano kay kabaknang ti maharli ka kano ti maginko ka dita nga kwarta. Kakasat, at kano di ari nga ni ibagbaga ng
Iya sultan, iti sulu, kunana, kung kada ka na dito nga kinabaknang, naglaing kayo, nasad. Amo yung nga dati Diyos, kawasan nga naman siya. Wino si kayo tinagparsa ti langit kandaga. Nasad. Naglaing dan. Well, kukuha tayo amin dito, kinabaknang ti Diyos dito, nga kinabaknang ti sinula nga ari, nasad. Ni ari adan, iti making kukuha, ngayon binigbigyo ni adan, nga ari. Asat? Haan? Asat? Nga mamuyat ko na Nelo Soriano idadapay nga biyag. Amom ko na Brother Daniel ko na diyan di kaduano. Ni Adan. Iti caretaker ti Diyos. Kita nyo? Asat? Amamuyaw? Ni Adan? Saan niya binigbigay? Asat? Ni Adan? Isat ta kakabsat. Ket no agi pa ay kakabsat iti kinabak ng asat. Ni Ama Adan. Kasano kayo may nga dumawat? Alsat. Kasano yung may parang itirupa yung kini Ama Adan? Alsat. No, gipa isunan iti kinabak ng iti Diyos. Tani Adan lang iti tao Alsat. Iti langit kin iti daga saan nga tao. Ni Adan iti tao, Alsat. Iso tinakaitalkan iti amin nga kinabak ng nga adda iti daga. Alsat. Iso ni Adan. Kasan no tiro pa yung orat nga dumawat itatangay ti tulong kini Ama Adan ket pinagbasol yumit. Mo yo ni Ama Adan kasat. Ni Ama Adan yakabsat iti ari ti sangalubungan. Ngem saan pay nga nagparang kasat. Inaramid yo amin yakabsat nga inaramid yung kaya yo nga pinadakis ni Ama Adan kasat. Anyong amungan ni Adan Azad, isu ti personal, iti man nakabalin nga Diyos. Azad. Imbaga ni Nelo Soriano azad ita, ngima. Ore pa imbaga na, azad. Awan mi latta tinakadigdigan niya na, azad. Isu agyaman tayo, tiriti nga sursuro, kakabsat. Adan nga mang paniknik, azad kadigiti. Napasbasa talang iti libro nga didamit nga nawatan. Azat. Pinagbasod da ni Adan. Nga ni Adan. Pudno nga tao. Pudno nga Diyos. Azat. May tatan. Ipakamok kada kayo kakalsat. Patsindak man kinsaan. Kakalsat. Ni Adan. Iti ari ti sangalubungan. Kukuha na amin. Azat. Ngindi kita kakalsat. Saan niya kasapulan ni Ama Adan? Sino ti makasapol? Nagiti anak na. Nakabsat. Kasano nga tiro pa yung tatang ito mabat nga. Kasat iti kinabaknang. Kini Ama Adan. Ipainan Kakabsat. Isu di ako na ni Ama Martiniano iti. Kakabsat. Kuna nakadigiti believer na. Iti motherland iti promised land. Mapadasan nyo pa iti agnam ay babaan ti kwarta. Kuna ni Ama Martiniano. Iti kunamit ni Nay Conchita, hanyo nga maibus ti kinabaknang iti Diyos kuna na. Kayamanan ti Diyos, hanyo maibus. Kitain niya kausat. Medyo laing balitok nga magpakita na, kinya katiltil mundan, kausat. Kit iti motherland, kuna ni Nay Conchita, kausat. Iti alad iti hardin, kausat. 8 feet, ti kangato na, kausat. Balitok. At dapat di dyan ay kasla cover na. Nakasat, balitok met lang. Nakasat, itibad di kam. Nakasat, balitok. Tayo sunit silaw, lawang. Ano na niya tigatangay, nakasat kitsan met nga malako. Kitain nyo. Di dyan bara-bara lang yung magbagada. Nakasat, samantalang hindi kayamanan nga talaga nga insaganat yung man nakabaling nga Diyos nga para kanya tayo kakabsat. Ialad niya rin ti hardin. Kakabsat iti hardin ti paraiso. Iti alad na kibalitok. Kakabsat. 8 feet ti kangato na. 8 feet mat lang ti kalapad na DJ kaslapan nakatid na. Kakabsat. Hindi nga alad. Tapnon ngay hanggang nga makakalayat. Absat.
Gamin, no kalay atim, ang dami di niya kaslatit na, kasano ka nga ron nga makaapan niya. Sa 8 feet ni di niya lapad na. 8 feet di ka nga ito na, lapad di niya ka. 8 feet ni saing, kasano ka nga makaapan nga ron di niya, kasano ka bumalasyo. Di niya ko na ninay. Naikonsita, personality daga. Mapanamin kanya di kita ngimantay lang agapura, ngamin. Ititawa purado. Ngem, dumting ti panawin. Yanus tayo lang. Abay, neti masursuro. Kakabsat. Iso nga ibaganan. Kakabsat. Nung nabigbigan nyo lang yung kakabsat iti Presidente Marcos, kakabsat. Hantay nagkrigatin. Kakabsat. Magsipot na ni Presidente Marcos. Kakabsat, may isa nga napagasatan. Kakabsat, nga nagtalkan iti Diyos. Ti kunana, pagbalinan na nga paraiso ti Pilipinas. Kakabsat, ngem babaen ti ingkitero, kakabsat, haan nga natungpal. Kakabsat, dijay nga plano, dijay nga Apo Marcos. Iso dijay kakabsat, nga natuloy, kakabsat, iso nga, digitilaing kinabaknang kakabsat nga naitaliman na, kakabsat, naidalimanit na, iso laing dijay kakabsat iti, ayan mit lang itinamnama pa lang. Kakabsat, na nagbayag kakabsat nga tawin. Nasarok nga talupulo nga tawin, kakabsat nga nagbiag na iti komunista. Ngayon awan tinakadlaw. Nalimod. Tahan gamin nga komunista nga kaslapan ng ipatungpal, kakabsat iti komunista nga bansa. Kakabsat. Ito'y kayan tayo gamin kakabsat, may lang, kakabsat, ginapasamak. So iti naramid kakabsat ni President Cory Aquino, kakabsat iti pinatalsik na ni Marcos. Ket inusar nati tattao kakabsat iti people power. Nga kunada nga idemokrasya kakabsat. Dijay kakabsat pinamati da iti amin nga tao nga dada iti demokrasya. Ngem dagi kakabsat nga demokrasya haan nga pudno kakabsat dijay arapaaplaing. Agsipot kakabsat ta si tayo ket na-colonize iti komunista. Kakabsat, itatan, iti agraira na dagiti kakabsat, adda iti makakitan, kakabsat, adan di makadlaw, kakabsat, nga si tayo ket nagbiyak tayo iti komunista, iti panangituray, kakabsat, dagiti Aquino, kada tayo. Agsipot ta, komunista nga ninin iti advisor ni kakabsat Aquino. Kakabsat, dijayin, dijay pasetnan. Kakabsat, isitot ta, kaputa, iti amuda. Kakabsat, ket, kaya na tayo pailaing. Agyaman tayo kini Duterte. Kakabsat, taiso na iti nakakita. Kakabsat, dijay. Ngim, uraiso, nganyani pailaing nga nasakop. Ito komunista. Kakabsat, isa tayo ito yung dijay. Kaya't da nga, si tayo amin ket mapaksinan. Kakabsat, apay, ajay ket, talino manin di jay, kakabsat, ti komunista ajay, pinunduan da manin iti Pilipinas, kakabsat, tapnon iti aming nga tao, mabakunaan. Kaya't da manin kakabsat nga, rakimin, ngem, natangkin mitin kakabsat, taadan iti, kakabsat, makakita, kakabsat, tijayin, nga plano da. Isuti ko na kakabsat di jangay, Ari ken Queen nga nagparang ijikin ni Marcos kunada. Isarding yun dahito nga aramidin nyo nga pa nagpaksin iti tao tasan nga isurita di dya masapol. Kunada kakabsat, tasaan yun nga pergin iti tao. Kunada di jay King ken Queen kakabsat nga nagparang ijay ijay ti mangi may bagbaga di jay ko ni Marcos kakabsat. Kada di jay kinabaknang. Kakabsat, di jay ngamin. Isong arod nga nagrigat iti Pilipinas, babaen nagiti oligarch. Nagiti maparta, nagiti mapera. Hingga na itatan, kakabsat. Iso da pailaing tinagi kay game, kakabsat, nagiti kangrunaan, kakabsat nga kasapulan tayo. Kakabsat. Mawatan nyo, kakabsat, dijay? Kakabsat.
Ngayon miso nga rin tayo tuwing kakabsat, tayo nga sursuro, babayin tayo nga sursuro, kakabsat. Makalaya tayo, kakabsat. Iti data, kada kita kakabsat. Babayin tin tayo nga panangam mo di jay, kinapudno. Kakabsat. Diyos, iti pag-asa tayo, kakabsat. Manakabalin nga Diyos, iti pag-asa tayo. Kaya't nasantay nga bigbigan kakabsat. Iti Diyos nga namarswa kanya tayo. Kasano tayo? Hantay nga makarukat dita. Agrigat tayo lata. Azat. Ngayon, amuin tayo hindi kinapudno, nagapuanan tayo kakabsat. Bigbigan tayo kakabsat, di pinarso timan nakabalin nga Diyos. Makarukat tayo dita kakabsat. Na kinarigat. Amin ni mabayadanan ni awanin ti kakabsat. Basit lang ako tim kay mabayadan pa yun. Kakabsat. Kasanong ngay daytan? Gapo ti talino ti tao. Kakabsat. Bigyan lang rin niya kunakon, madanong Christmas, ang kanta kalaing, ang dabayad na. Kakabsat. Ay, gapo ti talino dayta, kakabsat. Naadipan tayo lang unay babayin ti kwarta. Kakabsat. Ayan ang digyo Diyos, kakabsat. Kanya tayo. Awanin ti makamam mo ti Diyos. Kakabsat. Na, to sipod pa, yaman ka talaga makamam mo, yung kadi kakabsat. Imbagada nga mamuda lang ti Diyos, kakabsat. Nagiti matalino, imbagada mamuda ti Diyos, ngem sandapay, nga mamu ti Diyos, kakabsat. Kapuri kanong libro Biblia. Amo yung kakabsat, iti libro Biblia, kakabsat. 934 years ni Ama Adan, awan iti libro Biblia, kakabsat. Kitaan nyo, 934 years ni Ama Adan, kakabsat. Awan ti libro Biblia. Kakabsat. Kadijay 934 gipanagrugi ni Ama Adan. Dagiti aramid kakabsat. Dagiti di nururnong di matalino. Kakabsat nga kiti pa to, idi kasti nga panawin, kasti kakabsat. Idi kwan kakabsat. Kayatan nga dadailin ni Ama Adan, tani Ama Adan tilapid iti amin nga aramidin da. Kakabsat. Isu di jayin kakabsat nga nang rugin nga indarumda ni Adan, kakabsat, napabasulin ni Adan, babayin ti sarita, nga Diyos, kakabsat. Saan niya ka po di dyan makahal? Naan, kakabsat. Di dyan bunga mansanas nga kunada, kinulig. Kakabsat, nga naiprinta yung libro, kakabsat, nga di dyan nga kayo, kakabsat, nga dansa nga, kit adda ulig di dyan, kakabsat, nga kasjay, kakabsat, di dyan di panangaliro sa di tao, kakabsat, ngem di dyan kit pakaistoryahan tayo di dyan, kakabsat. Anya ti kunada kakabsat. Iti tao kano nakingato ulo na nakakayang. Kakabsat. Digi ulo nga nagparang, digi ulig nga nagparang, premienta ti lalaki. Kakabsat di jay. Digi ti may sulisog iti babae kakabsat. Yan saan nga literal ngamin nga digi ti pakitan ta na masulisog ti babae. Nakabsat. Masapol nga darumswa kakabsat nga amor. Wenno ayat. Kakabsat itapusom. Itata ikasaritam di babae, kakabsat, no adamit iti amor, ngarunso kanya na, kakabsat. Tata, iti ayat iti babae, kin ayat iti lalaki, kakabsat, kit makapagmaymay sa dami na makapagdulag da, kakabsat, iso di jay kakabsat nga mausar di jay nga remienta. Anyamit di jay remienta nga di jay babae, kakabsat, iso di jay mansanas. Ay bilang nga mansanas iti may isang nga babae, kakabsat. Iso nga pinagbalindamitin nga mansanas niya. Kakabsat. Ngayon di presenta na di nga mansanas, fruit of love. Dijay kakabsat. Bunga ti ayat, dijay. Bunga ti mansanas. Ngayon sandamit nga naawatan. Kakabsat. Dijayan din ang papasulan dan, kakabsat. Isuman mit nga digiti papastor, kakabsat. Digiti papading, lalo ti Romano Katoliko, kakabsat, awan iti asawa da. Kakabsat, tagamin, kakabsat, kaslakin ni Kibuloy, nagdamda, dingdingig kay ti programa ni Kibuloy, iso saan nga nangalay ti babae, kakabsat, nag asawa namin no partner na, kakabsat, agsipot ta iso kanu, tinakadadailan ni Adan.
kapo iti laman. Danyo, asat ti panang terdira. Kini amada. Ngayon saan nga dagajay ti makagapo kakabsat. Iti gapo kakabsat no apay nga nadarom ni Adan. Kakabsat gapo ti sarita a Dios. Asat. O kasla kada kay tatan. Pastor Kibuloy, Eli Soriano, asat. Paniknikan niyo man ti Dios nga pagbagayo. Kakabsat. Agkakabsat tayo, awan ti pinerjan, kakabsat. Ipalawag tayo lang, di nyo kinapudno. Kakabsat, ipaniknik tayo, tapos nga may palawag, tapos maawatan ti tao. Kakabsat. O, ipaniknikan nyo man, iti Diyos nga bagbagayo. Kakabsat. Mapaniknikan nyo? Kakabsat. O, saan? Haan nga umanay nga mang paniknik ti libro Biblia. Kakabsat. Pagsipot ulit ang libro Biblia. Ado tinalilaw na. Isumit nga limanang kayo kit gapulita ang libro. Kakabsat. Iso nga bimak nang kini ni Kibuloy, Pastor Kibuloy. Bimak nang kaputi libro Biblia. Iso nga rin yan. Praise the Lord. Kakabsat. Oray din niliso yan eh. Praise the Lord. Purin ang Panginoon. Gapudya purin ang Panginoon. Agapudya kay buturan ng puso. Donasyon. Kakabsat. Siyempre si kamit ng donasyon. Aglalong dakil. Kaya't may laydayaw di ginagan mo. Kakabsat. Ngamin may basa. Nagidonar ka ti milyon. Ikasti nga kabsat. Nagidonar. Gapuntahan na kaya't di maduminaran mit. Bigyan may isang kabsat. Nagidonar mit. 2 milyon. Dakil. Kakabsat. Kasya tinaramid ti pinangapin. Nalastugan. Sino tinagnamay? Pastor. Kakabsat. So diya praise the Lord. Kakabsat. Ngem, pinuriyo ba ang Panginoon? Anyo nga dinayaw. Kakabsat. Ngamin tinyam amuyo ti aming nga tao. Kakabsat. Diyos, Diyosan. Si kayo tatan. Kakabsat iti may ibaga nga Diyos-Diyosan nga si kami. Paniknikan nyo, kakabsat, nga saan kayo nga Diyos-Diyosan. Amin nga nagbasa iti libro Biblia, kakabsat, ken namati ti data nga libro Biblia nga mga ibaga, kakabsat, paniknikan nyo, kakabsat. Nga si kayo ket pudno. Pwede data nga libro ket pudno, kakabsat. Paniknikan nyo. Open, kakabsat dito. Motherland. Ahang ko mabaling nga may offer ti promise lang ha. Motherland laing kakabsat may offer ko. Dito yung motherland, open kayo mamay. Paniknikan nyo kakabsat nga si kayo ket pudno. Dito nga Diyos nga bagbagayo, paniknikan nyo nga pudno. Kakabsat. Ngamin, kakabsat, awan mit ama ti Diyos awan mit ina ti Diyos. Kakabsat. Ngam apay nga ada tinaawag nga Diyos ama. Ken ada tinawag nga Diyos ina kakabsat. Si tayo babayin kanya ti nga tao, niya kakabsat. Si tayo ti adda ama na nga Diyos, ken si tayo ti adda ina na nga Diyos, agsipot ta Diyos nga minti na marswa, kapsat, itinawag tayo nga ama, kininawag tayo nga ina. Iso nga nagbalin nga iso dakit Diyos, agsipot ta, Diyos nga min itinamarswa ka na kuha na, kapsat. Ni Adan, pinarswa iti Diyos aman nakabalin. Kapsat, iso nga rin ko na, iwaga na ni Eli Soriano, adda ama ti Diyos. Kunana, kapsat, ni kano Kristo, ama ni anak ni Diyos ama. Kasano nga ganak ti Diyos ama? Azad. Kiti Diyos ama kilalaki. Kasano nga ganak? Nakabsat. Hanggang makapaganak kakabsat iti tao. Aganak man iso na danom. Nakabsat. Ngim masapul nga mayanak iti may isang nga babae. Nakabsat. Iso nga rin di kapo di ayat. Nakabsat. Kapanik nekak kakabsat kita kayo babae hindi palawag. Paniknikan nyo mit, babae, hindi palawag kakabsat. Nga paniknikan nyo ni Kristo, weno ni Kristo ket Diyos. Open di ko, open ti lamisan ni kakabsat. Jadi motherland. Sabado ken Domingo, kakabsat. Agmalmalim. Ang kami nga pumanaw ito eh. Mangrugi kami kakabsat dito ini telas 8, pasado 8:30 ko namon. Kakabsat 8:30. Pasaray 5:30.
pasaray 6 pay na tatlo makakabsat. Nga rumar digiti followers kakabsat. Nga rumar met mapan ka digiti pagtainganda. Kakabsat. Oh. Into no Domingo kakabsat. Kasi tumanin mang start 8:30 kakabsat. Agmalmalin man hindi tan kakabsat. Oh, dongal daw nga kakabsat. Nga minsan nga maka 90 oras lang. Kakabsat. Di JP dongal daw kurang pa eh. Kakabsat. Oh, hanpay nga once a week lang. Ay hanpay nga once a month lang kakabsat. Mano ti ada iti lima nga lawas na ada lima nga Domingo na ti ada bulan nga 5 ti Domingo na 5 may ti Sabado na ada ti upat kakasat ada met ti jay ada lawas dita manung nga lawas iti makabulan upat kakasat upat nga Sabado upat nga Domingo kakasat iti makabulan kada Sabado ken Domingo kami nga makita yu dito live me kakasat oh nga mangilaw-lawag din jay kinapudno kakasat di jay realidad yapan nakaparswayo panagbiag tayo kakasat saan niya kasi ti libro Biblia ngayon bagada nga pinarswa na kay ti Dios kakasat namati kayo meten ngayon kasano na kayo nga pinarswa di jaman nakabaling nga Diyos kakasat anyo mapaniknikan eh kakasat isang oras nga oras di Diyos nga man nakabaling kakasat awan pa'y makamam mo kakasat kada kayo amin nga nagbasa ti libro awan kakabsat agsipod ta ti amoy ti amin nga tao kakabsat iti Dios tao binisyon ni Jesucristo yan saan kakabsat inaidayang iti amin nga tao di jaman nakabalin ngayon di jaman nakabalin ang damit amam mo kasano ngortat ta kasano kayo ngortitat ta nga mangnamnama di jaman nakabalin nga Diyos nga makatulong kanyayo kakabsat kaya nyo met amam mo kakabsat awan kakabsat isang nga rin o kasano di pa nagkararagyo kakabsat pinagdawat yo kasano nga may baay kitahan nyo met amam mo di Diyos agrigrigat tayo lata kakabsat oh kunami di kita ang pagsabulan nan biyaya ko na dahi intin niya po Diyos nagrigrigatam di mano nga bulan siyang may kabulan alang nga makabulan eh kakabsat di pinagubram agubra ka sagad kakabsat pinagtrabaho kasapulan lang at biyaya kakabsat anyang artisar di ngagmambanog na umit ti sweldom when na umit ti biyaya kakabsat nagkapakinapod Diyos di jay bino nagtrabahoam di jay kakabsat isang nga ribing na laing ikan na ka di jay kumpanya nga nagtrabahoam iti biyaya kinong ka nagtrabaho kasla kanyak kakabsat ikan na nga ti dole iti kwarta kaya umiti na trabaho kakabsat malaksi dano di kinaparmes kakabsat dole Department of Local Employee kakabsat si kami may kadami ti local employee nita farming kami nga ron kakabsat ang damit ni mga may tidada matanggap niya kakabsat di jay no ito da kakabsat local government niya kakabsat ang kami man nga empleyado kada kayo kakabsat nga lugar nga empleyado kami ata si kami niti para arado para mula ti pagay pagagapuan na nakatikang ganinyo agapudya langit kakabsat siyempre agaputi farmer kakabsat asya di jay kakabsat isa nga awan eh kakabsat ngayon amuyo ka di kakabsat nga urihan kayo mangan kasi bibiyag kayo met kakabsat kanya kakabsat ngamin awan pa'y makamam mo di bibiyag eh awan pa'y tatiyam mo tayo ngamin agbibiyag tayo kaputi makan ngayon haan ulitik manin kakabsat nagbiag tayo amin gapu iti ama ken ina kakabsat amuyo di dyan saan kakabsat ngem itatan kakabsat mailaw-lawag kada kayo nga nasayaat kakabsat tapnon dayawin nyo na tinaganak yun kakabsat uray bartak ni tatang yan yung pagsasawan kakabsat anusam ang apansunsunwen kakabsat anusam nga sugsugwen iti saungan na imbag ano nang iyakan takit kakabsat ang gade
no ano na nga kayat saan mo nga ipapilit. Ano sa mga sudsud nuen, iti sa ano samit. Kung ano it, nasad. Kino nakarat na dinggin. Baba mo na. Nasad. Ang arat may sursuro. Tata, no kapo bartek na, absat kaya mo may sursuro, ang karungwarin tatang ta, nabartikan. Kaya ang mga nadapay mapasamak king kadita. Ay ngayon nalaing man itatang mo, ang may sursuro. Primar kinabangga tilogan kay natay. Basunan. Ngamin, digiti padak mi nga lalakay, dinggin niyo digiti anak yu uray no, anak yu laing sila. No pagsayatan nyo kakabsat, may dakiskip na dumngig ang kadi kakabsat. Hindi na iti masursuro kakabsat, awan di makuna nga abogado, makuna nga doktor, makuna nga mistra, makuna nga padi. Asa ditoy, agpapada tayo amin. Awan ti makuna nga diadan, agpapada tayo amin. Nga, agadan. Weno mga mo di kinapudlo. Iso nga, lakay man minubing kakabsat itiyak sarita, respeto ma. Kakabsat. Ngamin, kakabsat, adati ubing, adati kalaman na. Adati lakay nga may kalaman na. Kakabsat. Ngamin iti ubing. Anyo ka di nga amo nga kay kayat ni ama. Kay kayat iti Diyos ti ubing. Kakabsat. Ngamin iti ubing nalaga nga maka masuruan. Iti lakay kakabsat natugos. Awani. Win, kakabsat. Pero yung bakit witay, damay mo witay. Dahil na namin di niya pasama, kakabsat. Isang araw nga, nawaminsan, kakabsat ditoy. Diya sursuro ni ama, sursuro ni Konsita. Kakabsat. Kit mangilawlawag ka. Ibaga dapay kakabsat nga, nangdingig tayamin ko na dapay. Kakabsat. Agpapada tayo aming nga nagdingig. Agpapada tayo aming nga makamu yung sursuro. Oh, Win, anya nga roti sursuro niya mangay. Ken sursuro ni inay. Handa mi may palawag kakabsat. Kasan nung nga roti tamay. Kakabsat. Nabigbigan dan ti Diyos. Kakabsat. Sampay. Kakabsat. Kan wala nga nabigbigan ti Diyos. Oh, kakabsat. Handa ko mo yung kinasarsarita dan sino. Kakabsat. Hanggang nga pang dadail kanyada, kakasat. Ngamin, baka kunayo nga kanayon mumit nga ulit-ulitan deta, kunayo siguro kakasat. Ahang kayo masaktan, tayo siya ngamin bigyan tipurno, kakasat. Uray no makulit-ulit, kakasat ngamin, awan mit iti pagpasaran tayo. Noon tayo nga ulitin ni Jay kakasat. Awan. Kakasat, isang aran nga, di kiti sarita, kakasat, masapul nga maawatan tayo ti kabalinan na, kakasat, ngamin adu ti sarita tayo nga saan nga may parbing iti Dios. Absat. Iso dati palagip pumanin kada kayo. Absat. Ngamin kakabsat iti sarita absat man nakabalin. Absat. Iso nga masapol. Hantay nga pagang angawan iti sarita. Tayo iti sarita man nakabalin. Absat. Nagado kakabsat iti sana may parbing nga sarita tayo. Absat. Isa masapul kakabsat, amirisen ken panunutin iti sarita, iti kabalinan na, kakabsat, tapnon hantay ngag sarita, ti pakadadailan tayo nitlaing. When na pakadadailan, iti kapsat tayo, kakabsat. Amoy deta, kakabsat, hanya, dito lang nga sursuro ti mga ipalagip, mga ibaga kanya, yung mga ilawlawag, kakabsat, tapnumaan na dan. Kakabsat, ngamin, nadaduma kakabsat kanya tayo. Agsida ka ti utong, utong manen, panang manen, nandiyan kakabsat. Kaya na nga sawan, iso la iso, panam. Kakabsat. Kayat na nga sawin kakabsat, saan mo kayo nga naawatan? Kakabsat. Iso nga ilawlawag ko kanyayo, kakabsat. Ngamin, isula isumit eh. Agring ka tibigat, umangis ka. Kakabsat, agmalmalim. Maturog ka, kang angis kamilat ta. Makaring ka tibigat, angis manin. Isa ti pagbibiyagan. Adi kapsat. Itap tayo tibigat, ang iprepara ka ti makan, mangang kamanin. Intonal daw, mangang kamanin. Tambalim mangang kamanin. Sulaysaw? Kapsat. Kaumaan nyo, ti sulaysaw? Kapsat. Iso nga masapul ka kapsat, iti sarita yo, masapul maawatan nyo. Tapnon hanyo nga ulit-ulitin, nino, nakita nga sarita, saan na may parbing.
agyaman kayo. Kakabsat. Ta, adamanin ti makan, adamanin ti grasya. Kakabsat. Aji kakabsat di jay. Isang araw niya kunak, ipalawag ko laing, kakabsat kada kayo, ang kayo punitin. Kakabsat. Amin, agbibiyag tayo mit laing, iso la iso. Kakabsat. Agsubli-subli. Dita kakabsat, isang nga, dagit yung arat sarita nga, ang nga may parbing, no maminsan, kakabsat, kaduan na paimit, imang ibaga, di edukado, kakabsat pinodiadan. Dita nyo kakabsat. Iso agyaman ti tiniti ko susuro, kakabsat, babaen, kakabsat, itingkay nga pa nagtingig, yan pa nagamiris, kakabsat, like and share ha, data yun ti YouTube, live, kakabsat, makita yun ti Jai, Petronio Tamines, kakabsat, at damit di Facebook na, di YouTube, at damit di kanan channel na, orimit ni Alma, madwa kakabsat, kaya kita dumapay nga, nakadwami kakabsat nga, di Facebook na. Kakabsat, like and share, subscribe and follow. Tap ng kakabsat, titikit buong lubong, kakabsat, ikalat tayo. Kakabsat, nga awan pa'y makamam mo iti Diyos. Kakabsat, amin nga tao, kakabsat, na mati tinay surat ti libro Biblia, hindi ta kakabsat kit Diyos, Diyosan. Amin da, kakabsat, Diyos, Diyosan amin da kita. Iti tilaing kakabsat, di kinapudno, agsipod ta, na iti nga sursuro ket saan nga nagbase ti libro. Azat, han nga nagbase, ang nga nagbasa ti libro. Ngem iti nakbasehan na kakabsat, man nakabalin nga lawag. Dito di man nakabalin nga lawag, iso dito di Diyos. Ket iti pinarswa na kakabsat, langit, iso dito na ita bubong, daga, iso dito di swelo kakabsat, iti langit kindaga, pagtaingan, para iso, kakabsat. Dito tayo, kakabsat. Iso dito si bubukil nga lubong. Kakabsat, iti pagiganan tayo. Iso dito yung kakabsat, iti panakaawat, iti dito nga sursuro, iti si bubukil nga lubong. Ama kinina tayo. Kakabsat. Hanyo pa yung mamo di dyan, kakabsat. Dito pala yung sursuro, iti mangilawlawag. Adda kada kayon nga agamiris kinagpanunot, kakabsat. No siyak ket ulbod. Adda kanya yun di dyan, kinapudno, kakabsat. Ngem babaen kada kayo kakabsat, ti pan nakamiris yo, kakabsat, si kayo ti mangibaga, nga daiti nga sursuro, when dijak palpalawag, pudno, di pagbagam, kakabsat, agsipot ta, saan nyo nga mapagtalikudan, kakabsat, amin nga tao, kakabsat, umawag iya ama, nga di langit. So, marot ti langit, kakabsat, amam, mga di kakabsat, ibagak mitatatingkan, iti langit, iti kabalinan ti langit kin ka, iso ti biyag mo. Kakabsat. Ito tayo ti daga, kakabsat, amo pa'y amam mo, ngayon ipalawag kong kakabsat, ti kabalinan ti daga. Kakabsat, nagkapuanam namin, ta inam. Inam, iti nakabuklan, iti bagim, kakabsat. Papaen, iti biyag, iti makil, iti biyag, iti bagi, iti saklot, iti babae. Wina itinaganak mo. Najay, kakabsat, di pa nakaparswam, saan nga tapok nga nahingaan, wina darat, kakabsat, saan. Kapok, iti duwa, ngaya. Aganda akon. Awan sa amin yung gitaristan, di. Kapata, pamilya di yung gitaristan, kakabsat, kit, pasensyahin nyo na.